sections of the society, the governments, the non-government organizations, and above all, I think the role that the media has played, that is quite laudable. And I really appreciate, at least in our state, हमारे राज्य में, जिस तरीके की सर्विस और जिस तरीके का कार्य आप मीडिया पर्सनल जो कर रहे हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को जो भी हम मैसेजेस ट्रांसमिट करने के लिए देते हैं, जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, आज भी जैसे इस मीटिंग के लिए आप लोगों को जो हमने आमंत्रित किया, और ये भी शॉर्ट नोटिस पे और काफ़ी अर्जेंट तरीके से ये मीटिंग भी हमने बुलाई। बट मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से आप लोगों का पार्टिसिपेशन इस मीटिंग में हुआ है, वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। और आशा करता हूँ कि आगे भी इस पूरे पीरियड के दौरान, जिसमें हम सब एक साथ मिलकर के इस समस्या का सामना कर रहे हैं, आप लोगों का साथ रहेगा और हम एक साथ मिलकर के इस क्राइसिस को ओवरकम कर पाएंगे। इस मीटिंग को बुलाने का जो ऑब्जेक्टिव है, cooperating so much and they are acting so responsibly that there is nothing much which I can add. But still, there was a writ petition in the Honorable Supreme Court of India that was mainly relating to the issue of migrant labourers that had happened in Delhi. Probably all of you are aware. And the Honorable Supreme Court of India on 30th of April, 30th of March, passed with judgment, and although the case related to the issue of migrant labourers, but they have dealt quite at length about the role of media in that order. And the Ministry of Information and Broadcasting, they also held one video conferencing, Secretary Ministry of Information and Broadcasting. उन्होंने सारे राज्य के जो भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया और इस ऑर्डर के बारे में चर्चा किया। तो वो ऑर्डर आप लोगों को सर्कुलेट या तो कर दिया है या करते हैं, बट I would just like to go through that order just for the sake of basically reading it here with all of you, so that we can understand as to what that order is, and also to remind ourselves of the issues that the Honorable Supreme Court has brought in the directions. So I will just go through this order. Page 6 in the order, if you see para 2 on page 6, the Honorable Supreme Court has quoted Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of World Health Organization. So I hope you all know the issue regarding the migrant labourers that took place at Delhi. Because thousands of migrant labourers, they just assembled at the Anand Vihar terminal. And during these times when the social distancing is such an obvious, entire lockdown is there, and if so many people, they congregate and they gather at one particular place, probably the entire purpose is defeated. So that was quite an unprecedented situation, that was like a crisis. So in that regard, the Honorable Supreme Court of India, they passed this order. So they quote that we are not just fighting an epidemic, we are fighting an infodemic. Fake news spreads faster and more easily than this virus, and is just as dangerous. So they quoted the Director General of World Health Organization, who says that हम सब एपिडेमिक इस बीमारी से ही नहीं लड़ रहे हैं,
बट इन्फोडेमिक से भी लड़ रहे हैं। इन्फोडेमिक से उनका तात्पर्य ये था मतलब कि वो भी एक समस्या है इस पूरे जो क्राइसिस से हम जो जूझ रहे हैं। जिस तरीके का फेक न्यूज़, ह्यूमर्स और कभी कभी अनवेरीफाइड, अनऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन जो भी डिफरेंट मीडिया सोर्सेज के थ्रू जो स्प्रेड हो जाती है, नोइंगली, अननोइंगली, डेलिबरेटली, नॉन डेलिबरेटली, जो कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के काबिल होती है। सो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हम एक तरफ अपनी सारी शक्ति और सारा जो एफर्ट्स है सोसाइटी, बिकॉज आप कुछ इस तरीके की बात उनके बीच में जाती है, तो टेक इट लाइक दैट। सो बेसिकली वो जो पैनिक क्रिएट करने वाली सिचुएशन है, इट वाज बिकॉज ऑफ सच न्यूज़। Then they say that it is therefore not possible for us to overlook this menace of fake news either by electronic, print or social media. So they say that they cannot overlook, the Supreme Court cannot overlook this aspect of menace of fake news either by electronic, print or social media. Especially I would say that now with the mobile phones that we all have actually, and the access to internet, this is something which is can't help it, but then at least any of us who comes to जिनको भी इस चीज़ के बारे में पता चलता है, कहीं भी इस तरीके की न्यूज़ हम देखते हैं, immediately we should try to counter. मैं WhatsApp पे इनफैक्ट रिसीव करता हूँ, जो भी न्यूज़ कभी कभी रिसीव करता हूँ, so you cannot stop, because कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको WhatsApp पे या कहीं कहीं किसी मीडिया पे आपको नजर आएगी, आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। If you think that this is something which is wrong, which is fake, unverified, unauthenticated, immediately all of us, because we are the people who have the access to information, we are the people, हमको पता है कि सच्चाई क्या है, at least हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम then and there उस चीज़ को काउंटर करें। Don't forward it, मत कीजिए फॉरवर्ड। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, मत कीजिए फॉरवर्ड उसको। आप उसको वेरीफाई कीजिए, आप जाइए उसको गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, पीआईबी की वेबसाइट्स पे जाइए, स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, ऐसे हेल्थ डिपार्टमेंट के देयर आर ऑफिशियल्स, यू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन। ऑल ऑफ अस, मैं तो यहाँ पे मीडिया के हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं, दे आर इन द बेस्ट पोजीशन टू डू सो, बट देन आई थिंक इट इज फॉर द कॉमन पब्लिक आल्सो। आई थिंक जब भी मौका मिले आप लोगों को, आप इस चीज़ को ट्राई टू टॉक टू पीपल, उनको बताइए जो जिसके भी संपर्क में है, आप उनको बोलिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी न्यूज़ बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें। So this is my appeal, but let us go further in this order. Then they say that Section 54 of the Disaster Management Act 2005 provides for punishment to a person who makes or circulates a false alarm or warning as to disaster and its severity or magnitude leading to panic. Such person shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year and or with fine. So they have noted certain provision. I mean, they just want to, Honorable Supreme Court just wants to remind, nobody wants to take such action. Actually, it's not the intention actually that these provisions should be invoked. Absolutely no, actually. It's just in the nature of a reminder to all of us that we should refrain from doing this thing, because it's not a question of law. It's not a question of legal provisions. Actually, it's a question of responsibility. It's a question of understanding that in this kind of situation, क्या हम ये करना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि सिचुएशन को और एग्रावेट करें? प्रॉब्ली हम में से कोई भी इस तरीके का काम करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए अगर हमारे पास कुछ भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन आती है, हम उसको बढ़ावा ना दें, आई थिंक, और उसको वहीं पे वी शुड निप इट इन द बट इमीडिएटली। आपके नॉलेज में वी शुड काउंटर इट। Then they say that disobedience to an order promulgated by a public servant would result in punishment under Section 188 IPC. So I am not going through this now. Now, the next one they say that we trust and expect. That is important actually. This is where I basically want to stress. That we trust and expect that all concerned, with the state governments, public authorities, citizens of this country will faithfully comply with the directions, advisories and orders issued by the Union of India in letter and spirit in the interest of the public safety. So basically, they express trust, repose faith, विश्वास उन्होंने जताया है सिटीजन्स में, सब में, कि हम ऐसा कर पाएंगे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस एक मन में
हमको ये सोचना है और इसका विश्वास हमें अपने आप को दिलाना है कि हम ये काम फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट पैरा में उन्होंने कहा है, इन पर्टिकुलर वी एक्सपेक्ट द मीडिया। सो आफ्टर सेइंग ऑल दैट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नाउ कम्स टू द फाइनल दिस थिंग। They say whatever I have read, you know, it's there. But finally, now in the last para on page 7, they say that in particular, we expect the media, that is print, electronic and social, to maintain a strong sense of responsibility and ensure that unverified news capable of causing panic is not disseminated. So now this is where is our role actually. I've been talking, इधर से बोल ही रहा हूँ, so यही बोल रहा था बीच में actually finally ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चल सकता है ने इस चीज़ को रिटेट किया। Yes, within the control. Like that. If any media does like that, that will be accordingly brought under the court of law. Actually, see, we are not trying to go into that actually, no. See, to be very frank, this is more of creating a sense of awareness, understanding and responsibility. We don't want to go into that law, legal, punishment, all this business actually. Why not we can understand, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो सकती, हम खुद क्यों उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ सकते हैं, हमें क्यों उस चीज़ में जाना। सारे काम तो रेस्पॉन्सिबल लोग करते हैं, कभी कभार ऐसे लोग भी है सोशल मीडिया में जो ऐसे फेक न्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ट्रेंडिंग करके वो जरूर, I mean rules. Then as there is a provision is there and so many directives from Supreme Court and the High Court of India is there. So we should go by that also. Otherwise, sense of responsibility is to getting it. No, I understand actually. In case if there is something, if something of that sort comes to notice where we are really able to pinpoint, then maybe yes, I think if action is warranted, we'll have to take action. So that is true actually. But before that, I think, I mean, the best thing would be that all of us should be more aware, more vigilant, and try to basically see that these things do not happen. Sir, I have a little suggestion. Since the PRO of Health Department is there, Yes. so why don't, my suggestion is that why don't the Health Department issues a press release every day? They do. More authentic to the web media, because a certain number of web medias are there who upload news every now and then. So you can get update at 2 p.m. then at 5 p.m. If the regular updation is बताएं। My proposal is that আমার মনে হয় যেটা পুলিশ দেখছে ওরা প্রপারলি এটা করতে পারছে। তো যদি আইসিআর আন্ডারে সোশ্যাল মিডিয়া ভিজিলেন্সটার একটা কোনো উইং থাকে, আমার মনে হয় সেটা অনেকটা বেটার হয়, তারা প্রপারলি অ্যাক্ট করতে পারে। For monitoring of social media. because the last 2 or 3 days back one person was arrested. For fake news. Right now, yes, I think police is okay. I think this is one suggestion where I The SP crime branch, they are pretty cyber crimes. that is what actually. So So maybe only the crimes only. what we can do is that if there is any such thing comes to the notice of the police, probably we can take up the matter with the police that any such information which is there should be passed on to us, so that some counter can be issued. In addition, also, we have since we have এসপি ওয়েস্ট একটা ফিগার দিচ্ছে, ইভিনিং এর সেক্রেটারি যেরকম রিভিউ হচ্ছে সেখানে আরেকটা ফিগার দিচ্ছে, কোয়ারেন্টাইনে কত আছে কেউ কিছু বলছে না। আমি শেষ করেছেন তারপর আপনি বলুন। No, this is regarding which figure? রিভিউ এসপি কোভিড অনলি কোভিড। কারণ আমরা এর আগে যারা সেক্রেটারি ব্রিফিং করেন, স্পেশালি সেক্রেটারি হেলথ অ্যান্ড ফুড, আমরা ওনাকেও বলেছি, সিএসকেও বলেছি যে প্রতিদিন ইভিনিংয়ে স্পেসিফিক একটা টাইমে, যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল করছে, অন্যান্য স্টেট করছে, একটা টাইমে ব্রিফিং করুন এবং মানে অনেক জায়গা থেকে সোর্স থেকে যাতে ব্রিফিং না হয়। সেটা হয়নি, যেমন গতকাল হয়েছে, এর আগের দিন হয়নি, রেগুলার ব্রিফিংটা হচ্ছে না। নাম্বার 2, এই ব্রিফিংয়ে একজন পুলিশ অফিসার থাকা দরকার। অনেকগুলো পুলিশ রিলেটেড সাবজেক্ট আছে যেগুলো রিপ্লাই উনি দিতে পারেন না, ফুডের সেক্রেটারি রিপ্লাই দিতে পারেন না। তারপর এই যেটা হচ্ছে যে থানার ওসিও ব্রিফিং করছে, এসপিও ব্রিফিং করছে, ফিগার কারোর সঙ্গে মিলছে না। গত কদিন ধরে দেখা গেছে এসপি ওয়েস্ট বলছেন
ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইনে কতজন আছে বলছে না, কত ফ্যামিলি, আসলে এটা হবে ফিগার। ইভিনিংয়ে সেক্রেটারি বলছেন যে এটা ফ্যামিলি নয়, এটা ফিগার, তাই ফিগারই হবে, কারণ এটা ফ্যামিলি হবে না। ফলে পত্রিকাতে দেখা যাচ্ছে দুই রকম নিউজ আছে। এই বিষয়টা আপনারা দেখুন, প্রতিদিন একটা সময় যাতে একটা সোর্স থেকে ব্রিফিং হয়, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে কাজ করে আমরা, আমাদের প্রায় প্রতি ঘন্টায় নিউজ আপডেট দরকার হয়, সেক্ষেত্রে এমন একজনকে অথরাইজ করা যাকে গেলে সঙ্গে সঙ্গে উনি বলতে পারবেন, কারণ সন্ধ্যার সময় ব্রিফিং করবে, সারাদিন ওরা নিউজ কি দেখাবে। ফলে যে কোনো বিষয় দেখা গেল, ধরুন এই মুহূর্তে একটা পজিটিভ কেস এলো, আমরা কোনোভাবে জানতে পারলাম, এটা কনফার্মেশন করতে গেলে তো কারোর কাছে যেতে হবে, কারণ এটা বাইক নিতে হবে। তো সেজন্য একজনকে অথরাইজ করা যে যে কোনো সময় যে কোনো মিডিয়ার লোক দরকার হলে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, কারণ প্রিন্ট মিডিয়া ইভিনিংয়ে হলে কোনো প্রবলেম নেই, বাট ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া রেগুলার ব্রিফিংয়ের জন্য একজনকে অথরাইজ করা দরকার, 1 নম্বর। 2 নম্বর বিষয় হলো পিপি। আপনারা জানেন যে আমাদের এই মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে হাই রিস্ক জোনে কাজ করে মেডিকেল পার্সোনাল এবং মিডিয়ার লোকরা। আমাদের যে ছেলেরা কাজ করে ফিল্ডে, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া স্পেশালি, প্রিন্ট মিডিয়া খুব কম জানিয়ে আমাদের ফিল্ডে যেতে হয়, তারা অত্যন্ত হাই রিস্ক জোনে কাজ করে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা কাজ করে। এবং খুব খারাপ লাগছে যে গভর্নমেন্ট এখন পর্যন্ত তাদের পিপির ব্যাপারে কোনো ইনিশিয়েটিভ নেয়নি, কোনো চিন্তাও করেনি, মাথাতে আসেনি গভর্নমেন্টের। অথচ আমরা সেক্রেটারিয়েটে যখন ব্রিফিং হয়, আমরা এই নিয়ে 7 দিন অন্তত বলেছি যে যারা ফিল্ডে কাজ করছে তাদের পিপির ব্যবস্থা করুন। আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো, আপনি ম্যাডামটা গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথা বলুন, যারা ফিল্ডে রেগুলার কাজ করে, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যে ছেলেরা কাজ করে, বন্ধুরা কাজ করে, তাদের সবার জন্য এডুকুয়েট পিপির ব্যবস্থা করা হোক, কারণ তারা খুব হাই রিস্কে কাজ করে এবং খবরটা সবার আগে পাবলিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তারাই পালন করে। আর অন্যান্য বিষয়গুলো আপনি বলেছেন। আরেকটা বিষয় হলো অ্যাওয়ারনেস। আপনি বুঝতে পারছেন যে এই মুহূর্তে মিডিয়ার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, এবং অ্যাওয়ারনেসটার মধ্যে সায়েন্স থাকা উচিত, সেটা যাতে হিউম্যান না হয়। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আইসিএ ডিপার্টমেন্ট একটা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে এইভাবে যে আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা আছে তাদের থেকে তারা ইন্টারভিউ করে এনে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে রিলিজ করতে পারবে, তাদের থেকে আর্টিকেল নিয়ে এসে রিলিজ করতে পারে। এখন সব মিডিয়া ছাপবে, কোনো মিডিয়া বলবে না যে এটাকে বিজ্ঞাপন করে দাও, কেউ বলবে না। এখন সব মিডিয়াই হেল্প করবে গভর্নমেন্টকে, সব মিডিয়া হেল্প করার জন্য বসে আছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো আইসিএ এখন পর্যন্ত একটা আর্টিকেলও কোভিড-19 উপরে রিলিজ করেনি এবং একটা ইন্টারভিউও রিলিজ করেনি, যেটা করা উচিত। আরেকটা জিনিস হলো যে কোভিড-19 ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসাবে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের কথাটা বলা হচ্ছে, এটা নিয়ে একটা কনফিউশন আছে, যেটা এটা আমাদের বিষয়টা আলোচনা। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই মেডিসিনটা মার্কেট থেকে, ত্রিপুরার মার্কেট থেকে আউট হয়ে গেছে। প্রচুর মানুষ ওষুধটা ডাক্তারের কোনো পরামর্শ ছাড়া কিনে নিচ্ছে এবং বাড়িতে খাচ্ছে। এ নিয়ে আমরা সেক্রেটারি যে ব্রিফিং ও হেলথ সেক্রেটারিকে বলেছি বিষয়টা, গভর্নমেন্ট বিষয়টা জানে। কালকে চিফ মিনিস্টার যখন জিবি হাসপাতালে মিটিং করে, সেখানেও ফার্মাকোলজির একজন প্রফেসর বিষয়টা তুলেছে গভর্নমেন্টের কাছে, চিফ মিনিস্টারের নজরে। তো এই বিষয়গুলো গভর্নমেন্টের দেখা দরকার। এই রিউমারটা কিন্তু মিডিয়া ছড়াচ্ছে না, পাবলিক ছড়াচ্ছে না, এগুলো গভর্নমেন্টের নীরবতার কারণেও কিছু কিছু মানে রিউমার ছড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে আমার মনে হয় বিষয়গুলো গভর্নমেন্ট দেখা উচিত। So whatever information daily basis actually, whatever information comes to their notice, जो भी उनके नॉलेज में आता है, so they share it. So okay. आप लोगों से भी मैं सुनना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ जो भी अगर सजेशंस हैं इस बारे में, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है, प्लीज़ वेलकम।